हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ मु विजयलक्ष्मी वेलकम करुँची आपण मानक मोर यूट्यूब चैनल को आज वीडियो रे आमे विपरीत शब्द को डिस्कस करबा जेते भी हमर अपोजिट वर्ड अछि ओडिया रो सब किछि डिस्कस करबा जहा कि आपण मानकर अपकमिंग एग्जाम पई बहुत ही हेल्पफुल रहइबो तेनु करी वीडियो टी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु एइथरो आपण जेमितिले मते 2 मार्क्स या 3 मार्क्स रो क्वेश्चन एग्जाम रे देखिया पई पाएबे आपण माने भी जानि छथि सब एग्जाम रे अपोजिट वर्ड रो क्वेश्चन आसी थाउची तेनु करी आमे आज सिलेक्टेड एमसीक्यू को डिस्कस करिबा एमसीक्यू तो नु आमे आज केवल प्रैक्टिस करिबा परवर्ती सेक्शन रे आमे एमसीक्यू डिस्कस करिबा ठीक अछि चलंतु देखंतु प्रथम देखिबा सुख सुखर कोन कोन विपरीत शब्द अछि सुखर हेउछि दुख विषाद क्लेश जंत्रणा आउ वेदना ठीक अच्छे सुखर विपरीत कौन कौन अटे दुख अटे विषाद अटे क्लेश अटे जंत्रणा अटे आउ वेदना अटे एतिक होछि हमर सुखर विपरीत शब्द मन रहिला सुखर विपरीत शब्द कौन कौन अटे दुख हेबो विषाद हेबो क्लेश हेबो जंत्रणा हेबो किबा वेदना मध्य हेबो जेते बेले जो ऑप्शन थिबो आपण ऑप्शन वाइज सिलेक्ट करिवे ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा दुख दुखर विपरीत कौन कौन हेबो सुख हेबो आनंद हेबो प्रमोद हेबो आउ संतोष हेबो ठीक अछि कौन कौन हेबो सुख हेबो आनंद हेबो प्रमोद हेबो आउ संतोष हेबो सुखर विपरीत पढ़िले कौन दुख विषाद क्लेश जंत्रणा आउ वेदना दुखर विपरीत कौन पढ़िले सुख आनंद प्रमोद संतोष चलंतु नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहला सत्य सत्य माने कौन सत कथा सत्यर विपरीत कौन कौन अटे मिथ्या असत्य कपट आउ धोखा ए सब हेउछि सत्यर विपरीत शब्द ठीक अछि सत्यर विपरीत शब्द कौन कौन अटे मिथ्या हबो असत्य हेबो कपट हेबो धोखा हबो ऑप्शन रे जहा थिबो आपण ताको सिलेक्ट करि परिबे जदि मिथ्या अछि मिथ्या को सिलेक्ट करिवे असत्य अछि असत्य को सिलेक्ट करिवे कपट अछि कपट को सिलेक्ट करिवे नचे धोखा अछि जदि धोखा को सिलेक्ट करिवे ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा चलंतु मिथ्या मिथ्यार कौन हम अपोजिट वर्ड कौन हम सत्य अटे यथार्थ अटे आउ तथ्य मध्य अटे ठीक अच्छे मिथ्यार विपरीत शब्द कौन कौन आमर अटे सत्य अटे यथार्थ अटे आउ तथ्य अटे मिथ्यार सत्य यथार्थ तथ्य ए सब होछि विपरीत शब्द नेक्स्ट देखिबा पवित्र पवित्रर विपरीत शब्द कौन कौन अटे अपवित्र असुचि कलुषित मलिन ए सब होछि पवित्रर विपरीत शब्द कौन कौन अटे पवित्रर विपरीत शब्द अपवित्र अटे असुचि अटे कलुषित अटे आ मलिन अटे ए सब होछि पवित्रर विपरीत शब्द आपण माने ओडिया रे जो मैराथन क्लासटा हेतिला हमर ताकू एते मात्रा रे भल पाइबा देइछनी तण करी समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद जो माने प्रथम थर पई बोले चैनल को आछंती सब्सक्राइब करबा सहित पाखर थिया बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु ओडिया रा हम ऑलरेडी ग्रामर क्लास करि सारिछंती मैराथन क्लास हमर हेछि मैराथन क्लास को आपण माने जदि अटेंड करि नहंती अटेंड कर दियंतु सेईटा आपण मानक पई एनफ अटे से गोटे वीडियो आपण मानक पई एनफ अटे ठीक अछि तण कर जो माने देखि नहंती अपलोड अछि चैनल रे आ प्लेलिस्ट रे मध्ये अपलोड अछि जाय कि आपण माने से वीडियो टी को देखि दियंतु देखंतु पवित्र रो कोन कोन पढिले पवित्र रहला अपवित्र असुचि कलुषित आ मलिन नेक्स्ट देखिबा धनी धनी रो कोन कोन हबो गरीब निर्धन दरिद्र आ अभावग्रस्त धनी रो विपरीत कोन कोन अटे गरीब अटे निर्धन अटे दरिद्र अटे आ अभावग्रस्त अटे ई सब होछि धनी रो विपरीत शब्द मन रहिला नेक्स्ट देखिबा गरीब गरीबर विपरीत शब्द कौन धनी समृद्ध ऐश्वर्यशाली ठीक अच्छे गरीबर विपरीत शब्द कौन कौन अटे धनी अटे समृद्ध अटे आउ ऐश्वर्यशाली अटे गरीबर नेक्स्ट देखिबा ज्ञानी ज्ञानी रो विपरीत शब्द कौन कौन अटे अज्ञानी अटे मूर्ख अटे अबोध अटे अनभिज्ञ अटे कौन कौन अटे अज्ञानी मूर्ख अबोध आउ अनभिज्ञ ज्ञानी रो विपरीत कौन कौन अज्ञानी मूर्ख अबोध आउ अनभिज्ञ ए सब होछि ज्ञानी रो विपरीत नेक्स्ट देखिबा मूर्ख मूर्खर विपरीत कौन कौन अटे बुद्धिमान अटे ज्ञानी अटे आउ प्रज्ञावान अटे ठीक अछि मूर्खर विपरीत शब्द कौन कौन अटे बुद्धिमान अटे ज्ञानी अटे आउ प्रज्ञावान अटे ए सब होछि मूर्खर विपरीत नेक्स्ट देखिबा कौन साहसी साहसी रो विपरीत शब्द कौन कौन भीरु कायर आउ निर्भयहीन ठीक अछि भीरु कायर आउ निर्भयहीन होछि साहसी रो विपरीत
नेक्स्ट देखिबा आनंद आनंदर विपरीत कौन कौन हम विषाद हेब शोक हेब दुख हेब मनोवेदना हेब ठीक अच्छे आनंदर विपरीत कौन कौन अटे विषाद अटे शोक अटे दुख अटे आउ मनोवेदना अटे ये सब होउछि आनंदर विपरीत शब्द। नेक्स्ट देखिबा शांत शांतर विपरीत शब्द कौन कौन अटे अशांत अटे उत्तेजित अटे चंचल अटे और विक्षुब्ध अटे कौन कौन अटे अशांत उत्तेजित चंचल और विक्षुब्ध ये सब होउछि शांतर विपरीत शब्द मन रहिला शांतर विपरीत शब्द कौन कौन अटे अशांत उत्तेजित चंचल और विक्षुब्ध ये सब होउछि शांतर विपरीत शब्द। नेक्स्ट देखिबा दयालु दयालुर विपरीत शब्द कौन हम निर्दय क्रूर कठोर ना निष्ठुर सॉरी निष्ठुर कौन कौन हम निर्दय हेब क्रूर हेब कठोर हेब आउ निष्ठुर हेब ये सब होउछि दयालुर विपरीत शब्द। नेक्स्ट देखिबा क्रूर क्रूरर विपरीत शब्द कौन हम दयालु हेब करुणामय हेब मृदु हेब ठीक अच्छे क्रूरर विपरीत शब्द कौन कौन दयालु करुणामय मृदु ये सब होउछि क्रूरर विपरीत शब्द। नेक्स्ट देखिबा सुंदर सुंदरर विपरीत शब्द कौन कौन अटे कुरूप विकृत अरुचिकर असुंदर ठीक अच्छे सुंदरर विपरीत शब्द कौन कौन अटे कुरूप हेब विकृत हेब अरुचिकर हेब आउ असुंदर हेब ये सब होउछि सुंदरर विपरीत शब्द ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिबा चलंतो शुद्ध शुद्धर विपरीत शब्द कौन बोली पचारछि कौन हम कहतु शुद्धर विपरीत शब्द कौन अशुद्ध मलिन अपवित्र और दूषित ये सब होउछि शुद्धर विपरीत शब्द। शुद्धर विपरीत शब्द कौन कौन अटे अशुद्ध अटे मलिन अटे अपवित्र अटे और दूषित अटे ये सब होउछि शुद्धर विपरीत शब्द। नेक्स्ट देखिबा संभव संभवर विपरीत शब्द कौन अटे असंभव असाध्य अकर्तव्य अटे ठीक अच्छे संभवर विपरीत शब्द कौन कौन असंभव असाध्य अकर्तव्य ये सब होउछि संभवर विपरीत शब्द। नेक्स्ट देखिबा सरल सरलर विपरीत शब्द कौन कौन अटे जटिल कठिन दुर्बोध गुंजलित कौन कौन अटे जटिल अटे कठिन अटे दुर्बोध अटे गुंजलित अटे ये सब होउछि सरलर विपरीत शब्द। सक्रिय सक्रियर विपरीत शब्द कौन अटे निष्क्रिय निष्प्रभ अलस सक्रियर विपरीत शब्द कौन कौन अटे निष्क्रिय अटे निष्प्रभ अटे अलस अटे ये सब होउछि सक्रियर विपरीत शब्द। नेक्स्ट आसला अलस अलसर विपरीत शब्द कौन कौन अटे परिश्रमी सक्रिय उद्यमी अलसर विपरीत शब्द कौन कौन अटे परिश्रमी अटे सक्रिय अटे और उद्यमी अटे अलसर विपरीत शब्द। नेक्स्ट देखिबा प्राचीन प्राचीनर विपरीत शब्द कौन कौन आधुनिक नवीन आउ नूतन ये सब होउछि प्राचीनर विपरीत शब्द ठीक अच्छे प्राचीनर विपरीत शब्द कौन कौन अटे आधुनिक अटे नवीन अटे आउ नूतन अटे यही सब होउछि प्राचीनर विपरीत शब्द। नेक्स्ट देखिबा नवीन नवीनर विपरीत शब्द कौन बोली पचारला प्राचीन पुरातन आउ पुरुणा नवीनर विपरीत शब्द कौन अटे प्राचीन अटे पुरातन अटे आउ पुरुणा अटे ठीक अच्छे नवीनर विपरीत शब्द कौन कौन प्राचीन पुरातन आउ पुरुणा। नेक्स्ट देखिबा स्वाधीन स्वाधीनर विपरीत शब्द कौन कौन अटे पराधीन निर्भरशील आउ दासत्व अटे स्वाधीनर विपरीत शब्द कौन पराधीन निर्भरशील आउ दासत्व हेउछि स्वाधीनर विपरीत शब्द। पुणी थोड़े वीडियोटी को देखी दिंतु दुई थर देखी दिंतु नचेत आपण मैंने नोट्रे लेखिकी थे प्राक्ट कर दिखाँ देखिए सब गुड़ाक मन रही ठीक अच्छे आई थिंक आपड़ जब वीडियोटी को दुईथर मतलब देखी दौरान ताल आप एनफ अटे आप बायहार्ट करवा किसी आवश्यक ना यहाँ आपण एनफ हो जब आप वीडियोटी को 2 टाइम्स देखी दौरान तेज एनफ अटे से ठीक अच्छे। स्थायी देखा स्थायी कौन अटे अस्थायी अटे क्षणिक अटे आउ अनिश्चित अटे स्थायीर विपरीत शब्द कौन अटे अस्थायी क्षणिक और अनिश्चित होउछि स्थायीर विपरीत शब्द अस्थायी क्षणिक आउ अनिश्चित। नेक्स्ट देखिबा सफल सफलर विपरीत शब्द कौन विफल
असफल निष्फल मन रहा सफलर विपरीत शब्द कौन कौन विफल असफल आउ निष्फल होउछि सफलर विपरीत शब्द। नेक्स्ट देखिबा उन्नति उन्नतिर विपरीत शब्द कौन कौन अवनति पतन और अधोगति उन्नतिर विपरीत शब्द कौन कौन अटे अवनति पतन अधोगति अटे उन्नतिर विपरीत शब्द होची अवनति पतन आउ अधोगति। नेक्स्ट देखिबा लाभ लाभर विपरीत शब्द कौन क्षति हानि आउ नुकसान ठीक अच्छे लाभ लाभर विपरीत कौन कौन हम क्षति हम हानि हम आउ नुकसान हम लाभर विपरीत। नेक्स्ट देखिबा जय जयर विपरीत कौन पराजय हार आउ विफलता जयर विपरीत कौन कौन अटे पराजय अटे हार अटे आउ विफलता अटे। नेक्स्ट देखिबा मिलन मिलनर विपरीत कौन हम विच्छेद विभेद पृथकता ठीक अच्छे मिलनर विपरीत शब्द कौन कौन विच्छेद हम विभेद हम आउ पृथकता हम मिलनर विपरीत शब्द। नेक्स्ट कहला जीवन जीवनर विपरीत शब्द कौन कौन अटे मृत्यु निधन आउ परलोक जीवनर विपरीत शब्द कौन कौन अटे मृत्यु अटे निधन अटे आउ परलोक अटे जीवनर विपरीत होछि मृत्यु निधन परलोक। नेक्स्ट देखिबा अहंकारी अहंकारीर विपरीत शब्द कौन कौन अटे विनम्र नम्र आउ दयालु अहंकारीर विपरीत शब्द कौन कौन अटे विनम्र अटे नम्र अटे आउ दयालु अटे। नेक्स्ट देखिबा विनम्र विनम्रर विपरीत शब्द कौन कौन अटे अहंकारी अटे आउ गर्वित अटे ठीक अच्छे विनम्रर विपरीत गर्व हबनी रे गर्वित हब मन रखि था विनम्रर गर्व जदि देथिबो गर्व हबनी ठीक अच्छे ऑप्शन कंफ्यूज करिया पे बोले गर्व मध्ये देथिबो गर्वित होची अपोजिट वर्ड हैला विनम्रर अपोजिट कौन अटे गर्वित अटे आउ अहंकार नुह अहंकारी हैला मन रखि था। नेक्स्ट देखिबा परिश्रमी परिश्रमीर विपरीत कौन कौन हम अलस हम आलसी हम आउ निष्क्रिय हम कौन कौन अलस आलसी निष्क्रिय ये सब होची परिश्रमीर विपरीत। नेक्स्ट देखिबा उद्यमी उद्यमीर विपरीत कौन कौन अटे कहला निरुत्साही अलस आउ अनुद्योगी जेतेबेले मु पढ़ुची तुमे माने मध्य मो सहित पढ़ पढ़िबा द्वारा ही प्रैक्टिस करिले ही हबो केवल सुनिले हबनी पढ़िबा द्वारा ही हबो बारंबार रिपीट करो वर्ड गुडाक उद्यमी उद्यमीर विपरीत कौन कौन अटे निरुत्साही अलस अनुद्योगी कौन कौन कहली निरुत्साही अलस आउ अनुद्योगी होची उद्यमीर विपरीत। नेक्स्ट देखिबा सतर्क सतर्कर विपरीत कौन असतर्क अवहेलापूर्ण निष्प्रयास सतर्कर विपरीत कौन कौन असतर्क अवहेलापूर्ण आउ निष्प्रयास ठीक अच्छे सतर्कर विपरीत कौन असतर्क अवहेलापूर्ण आउ निष्प्रयास। नेक्स्ट देखिबा चतुर चतुरर विपरीत कौन कौन हम मूर्ख अबुद्धिमान आउ सरल ठीक अच्छे चतुरर विपरीत होची सरल हबनी रे एठी भूल देछि चतुरर सरल हबनी ठीक अच्छे मूर्ख हब अबुद्धिमान हब सरल हबनी एटा टाइप मिस्टेक हो जाइछि ठीक अच्छे सरल जहा चतुर जहा सरल चतुरर विपरीत कौन मूर्ख बुद्धिमान आउ सरल सॉरी सरल नुह ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिबा सरल सरलर कौन हम जटिल कुटिल आउ चालाक हम सरलर विपरीत कौन हम जटिल हम कुटिल हम आउ चालाक हम गोटे मिनट जदि तुमर चतुर देइथिबो चतुर जदि तुमको ऑप्शन रे सरल देइथिबो आउ बाकी जदि तुमको तार अपोजिट गुडा को कोडा तबे तुम सरल को सेठी प्रिफर कर दबो ठीक अछि। देख सरल देखिबा सरलर विपरीत कौन हम जटिल हम कुटिल हम आउ चालाक हम ठीक अच्छे सरलर विपरीत कौन हम जटिल हम कुटिल हम आउ चालाक हम। नेक्स्ट देखिबा कुटिल कुटिलर कौन हम कुटिलर हम सरल सच्चा आउ स्पष्ट बुझिपारल कुटिल कुटिलर कौन हम सरल हम सच्चा हम आउ स्पष्ट हम ठीक अच्छे कुटिल माने कौन सरल सच्चा आउ स्पष्ट। नेक्स्ट देखिबा निष्कपट निष्कपटर कौन हम कपट
ଧୋକାବାଜ ଆଉ ଚତୁର। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଷ୍କପଟର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? କପଟ ହେବ, ଧୋକାବାଜ ହେବ ଆଉ ଚତୁର ହେବ ନିଷ୍କପଟର ବିପରୀତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସ୍ପଷ୍ଟ। ସ୍ପଷ୍ଟର ବିପରୀତ କ'ଣ? ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଅସ୍ଥିର ଆଉ ଧୂସର। ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ପଷ୍ଟର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ଅସ୍ଥିର ହେବ ଆଉ ଧୂସର ହେବ ସ୍ପଷ୍ଟର ଅପୋଜିଟ୍, ମାନେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଭୀର। ଗଭୀରର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ରେ? କ'ଣ ହେବ? ପୃଷ୍ଠ, ପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ହେଲା, ପୃଷ୍ଠସ୍ଥ, ସାରହୀନ, ଉପରି ପୃଷ୍ଠ ହେଲା। ଗଭୀରର ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ପୃଷ୍ଠସ୍ଥ, ସାରହୀନ ଆଉ ଉପରି ପୃଷ୍ଠ ହେଉଛି ଗଭୀରର ବିପରୀତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଭୀରର ବିପରୀତ କ'ଣ? ପୃଷ୍ଠସ୍ଥ, ସାରହୀନ ଆଉ ଉପରି ପୃଷ୍ଠ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସାହସ। ଭୟ, କାୟରତା, ଦୁର୍ବଳତା। ସାହସର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ଭୟ, କାୟରତା, ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ସାହସର ବିପରୀତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେକ୍ସନଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିକି ଡେଫିନେଟଲି ଯିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ହିଁ ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟେଡ଼ ଫିଲ୍ କରିଥାଏ ଏମିତି ସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ କ୍ରମେ ହିଁ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର କ୍ଲାସ୍ ଆମର ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି, ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମ୍ୟାଥ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁକିଛି, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ ସବୁର ସବଜେକ୍ଟର ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଭୟ। ଭୟର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ? ସାହସ, ନିର୍ଭୟତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭୟର ବିପରୀତ କ'ଣ ଅଟେ? ସାହସ ଅଟେ, ନିର୍ଭୟତା ଅଟେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଅସହନଶୀଳତା, ଚଞ୍ଚଳତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବିପରୀତ କ'ଣ? ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଅସହନଶୀଳତା, ଚଞ୍ଚଳତା। ଏସବୁ ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବିପରୀତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିର୍ଭୟ। ନିର୍ଭୟର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ଭୀରୁ, କାୟର, ଭୟଭୀତ। ନିର୍ଭୟର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? ଭୀରୁ ହେବ, କାୟର ହେବ ଆଉ ଭୟଭୀତ ହେବ ନିର୍ଭୟର ବିପରୀତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସ୍ଥିର। ସ୍ଥିରର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ? ଅସ୍ଥିର, ଚଞ୍ଚଳ, ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ। ସ୍ଥିରର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ? ଅସ୍ଥିର, ଚଞ୍ଚଳ ଆଉ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ। ଏସବୁ ହେଉଛି ସ୍ଥିରର ବିପରୀତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚଞ୍ଚଳ। ଚଞ୍ଚଳର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ? ସ୍ଥିର ହେବ, ଶାନ୍ତ ହେବ, ନିର୍ବିକାର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚଞ୍ଚଳର ବିପରୀତ କ'ଣ? ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ, ନିର୍ବିକାର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିର୍ମଳ। ନିର୍ମଳର ବିପରୀତ କ'ଣ? ମଳିନ, କଳୁଷିତ, ଅଶୁଚି। ନିର୍ମଳର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? ମଳିନ ହେବ, କଳୁଷିତ ହେବ ଆଉ ଅଶୁଚି ହେବ ନିର୍ମଳର ବିପରୀତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସମୃଦ୍ଧ। ସମୃଦ୍ଧର ବିପରୀତ କ'ଣ? ଦରିଦ୍ର, ନିର୍ଧନ, ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ସମୃଦ୍ଧ। ସମୃଦ୍ଧର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି? ଦରିଦ୍ର, ନିର୍ଧନ ଆଉ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ। ଏସବୁ ହେଉଛି ସମୃଦ୍ଧର ବିପରୀତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିରାଶା। ନିରାଶାର ବିପରୀତ କ'ଣ? ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଆଶାବାଦ। ନିରାଶାର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ? ଆଶା ହେବ, ଆକାଂକ୍ଷା ହେବ ଆଉ ଆଶାବାଦ ହେଉଛି ନିରାଶାର ବିପରୀତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଶା। ଆଶାର ବିପରୀତ କ'ଣ? ନିରାଶା, ହତାଶ, ଅନାଶା ହେଲା। ଆଶାର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ନିରାଶା ଅଟେ, ହତାଶ ଅଟେ ଆଉ ଅନାଶା ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଟଳ। ଅଟଳର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ? ଅନିଶ୍ଚିତ, ଡୋଲାୟମାନ ଆଉ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲା। ଅଟଳର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ଅନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ, ଡୋଲାୟମାନ ଅଟେ ଆଉ ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଅଟଳର ବିପରୀତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୃଢ଼। ଦୃଢ଼ର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ ରେ? ଦୁର୍ବଳ, ନରମ ଆଉ ଶିଥିଳ। ଦୃଢ଼ର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ? ଦୁର୍ବଳ, ନରମ ଆଉ ଶିଥିଳ ହେଉଛି ଦୃଢ଼ର ବିପରୀତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଥିଳ। ଶିଥିଳର ବିପରୀତ କ'ଣ? ଦୃଢ଼, ମଜବୁତ ଆଉ ଅଟଳ। ଶିଥିଳର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି? ଦୃଢ଼, ମଜବୁତ ଆଉ ଅଟଳ ହେଉଛି ଶିଥିଳର ବିପରୀତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମର୍ଯ୍ୟାଦିତ। ମର୍ଯ୍ୟାଦିତର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ?
ଅମର୍ଯ୍ୟାଦିତ, ଅସଭ୍ୟ, ଅନାଚାରୀ ହେଲା। ଅମର୍ଯ୍ୟାଦିତ, ଅସଭ୍ୟ, ଅନାଚାରୀ ଏହିସବୁ ହେଉଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦିତର ବିପରୀତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସଭ୍ୟ। ସଭ୍ୟର ବିପରୀତ କ'ଣ? ଅସଭ୍ୟ, ଅସଂସ୍କୃତ, ଅନାଚାରୀ। ସଭ୍ୟର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ? ଅସଭ୍ୟ, ଅସଂସ୍କୃତ, ଅନାଚାରୀ ଏହିସବୁ ହେଉଛି ସଭ୍ୟର ବିପରୀତ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବା ଅନାଚାରୀ। ଅନାଚାରୀର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ? ସଭ୍ୟ ହେବ, ଶିଷ୍ଟ ହେବ, ଶିଷ୍ଟାଚାରୀ ହେବ ହେଲା। ଅନାଚାରୀର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ? ସଭ୍ୟ, ଶିଷ୍ଟ ଆଉ ଶିଷ୍ଟାଚାରୀ ଏସବୁ ହେଉଛି ଅନାଚାରୀର ବିପରୀତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ବିପରୀତ କ'ଣ? ଦୋଷୀ, ଅପରାଧୀ, ଦୁଷ୍ଟ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ଦୋଷୀ ଅଟେ, ଅପରାଧୀ ଅଟେ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏହିସବୁ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ବିପରୀତ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ? ଦୋଷୀ, ଅପରାଧୀ, ଦୁଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ? ଦୋଷୀ। ଦୋଷୀର ବିପରୀତ କ'ଣ? ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ପବିତ୍ର। ଠିକ ଅଛି। ଦୋଷୀର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଟେ ଆଉ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନ୍ୟାୟ। ନ୍ୟାୟର ବିପରୀତ କ'ଣ? ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି ଆଉ ଅଧର୍ମ। ନ୍ୟାୟର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ? ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି ଆଉ ଅଧର୍ମ ଏସବୁ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟର ବିପରୀତ ହେଲା। ନ୍ୟାୟର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ? ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି ଆଉ ଅଧର୍ମ ଏସବୁ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟର ବିପରୀତ। ନିଷ୍ଠାବାନ। ନିଷ୍ଠାବାନର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? ଅନିଷ୍ଠାବାନ, ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ, ବେଫାଦାର। କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? ଅନିଷ୍ଠାବାନ, ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ, ବେଫାଦାର ହେଉଛି ନିଷ୍ଠାବାନର ବିପରୀତ ହେଲା। ନିଷ୍ଠାବାନର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ? ଅନିଷ୍ଠାବାନ, ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ବେଫାଦାର ହେଉଛି ନିଷ୍ଠାବାନର ବିପରୀତ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ବିଶ୍ୱସ୍ତର ବିପରୀତ କ'ଣ? ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଅନିଷ୍ଠାବାନ ଆଉ କପଟ। ବିଶ୍ୱସ୍ତର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଅନିଷ୍ଠାବାନ ଆଉ କପଟ ଏସବୁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତର ବିପରୀତ। ଠିକ ଅଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ? ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଅନିଷ୍ଠାବାନ ଆଉ କପଟ ଏସବୁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତର ବିପରୀତ। କରୁଣାମୟ। କରୁଣାମୟର ବିପରୀତ କ'ଣ? ନିର୍ଦ୍ଦୟ, କ୍ରୂର ଆଉ ନିଷ୍ଠୁର। କରୁଣାମୟର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଅଟେ, କ୍ରୂର ଅଟେ ଆଉ ନିଷ୍ଠୁର ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିଷ୍ଠୁର। ନିଷ୍ଠୁରର ବିପରୀତ କ'ଣ? କରୁଣାମୟ, ଦୟାଳୁ ଆଉ ମୃଦୁ। ନିଷ୍ଠୁରର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ? କରୁଣାମୟ ଅଟେ, ଦୟାଳୁ ଅଟେ ଆଉ ମୃଦୁ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୃଦୁ। ମୃଦୁର ବିପରୀତ କ'ଣ? କଠୋର, କ୍ରୂର ଆଉ ରୁକ୍ଷ। ମୃଦୁର ବିପରୀତ କ'ଣ ଅଟେ? କଠୋର ଅଟେ, କ୍ରୂର ଅଟେ ଆଉ ରୁକ୍ଷ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଠୋର। କଠୋରର କ'ଣ? ମୃଦୁ ଅଟେ, କୋମଳ ଅଟେ, ନରମ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି। କଠୋରର ବିପରୀତ କ'ଣ? ମୃଦୁ, କୋମଳ ଆଉ ନରମ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୋମଳ। କୋମଳର ବିପରୀତ କ'ଣ ଅଟେ? କଠୋର, ରୁକ୍ଷ ଆଉ ଅମୃଦୁ। କୋମଳର ବିପରୀତ କ'ଣ ଅଟେ? କଠୋର ଅଟେ, ରୁକ୍ଷ ଅଟେ ଆଉ ଅମୃଦୁ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରୁକ୍ଷ। ରୁକ୍ଷର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ? ମୃଦୁ, କୋମଳ ଆଉ ସ୍ନିଗ୍ଧ। ରୁକ୍ଷର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ? ମୃଦୁ ହେବ, କୋମଳ ହେବ ଆଉ ସ୍ନିଗ୍ଧ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସ୍ନିଗ୍ଧ। ସ୍ନିଗ୍ଧର ବିପରୀତ କ'ଣ? ରୁକ୍ଷ, କଠୋର, ଅନୁପ୍ରୀତିହୀନ। ସ୍ନିଗ୍ଧର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି ରେ? ରୁକ୍ଷ, କଠୋର ଆଉ ଅନୁପ୍ରୀତିହୀନ ଏସବୁ ହେଉଛି ସ୍ନିଗ୍ଧର ବିପରୀତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗର୍ବିତ। ଗର୍ବିତର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? ବିନମ୍ର, ନମ୍ର ଆଉ ଅହଙ୍କାରହୀନ। ଗର୍ବିତର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ବିନମ୍ର, ନମ୍ର, ଅହଙ୍କାରୀ, ହୀନ ହେଉଛି ଗର୍ବିତର ବିପରୀତ। ଠିକ ଅଛି। ଗର୍ବିତର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ? ବିନମ୍ର, ନମ୍ର ଆଉ ଅହଙ୍କାରୀ, ହୀନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନମ୍ର। ନମ୍ରର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? ଗର୍ବିତ ହେବ, ଅହଙ୍କାରୀ ହେବ। ଠିକ ଅଛି। ନମ୍ରର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ଗର୍ବିତ, ଅହଙ୍କାରୀ ଏସବୁ ହେଉଛି ନମ୍ରର ବିପରୀତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ? ଅପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ନିର୍ବଳ। ଅପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ନିର୍ବଳ ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀର ବିପରୀତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୁର୍ବଳ। ଦୁର୍ବଳର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ ରେ? ସଶକ୍ତ,
ପ୍ରବଳ ଆଉ ବଳବାନ। ଦୁର୍ବଳର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ସଶକ୍ତ ଅଟେ, ପ୍ରବଳ ଅଟେ ଆଉ ବଳବାନ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସଶକ୍ତ। ସଶକ୍ତର ବିପରୀତ କ'ଣ? ଦୁର୍ବଳ, ନିର୍ବଳ, ଅଶକ୍ତ। ଠିକ ଅଛି। ସଶକ୍ତର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ? ଦୁର୍ବଳ, ନିର୍ବଳ ଆଉ ଅଶକ୍ତ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିର୍ବଳ। ନିର୍ବଳର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ସବଳ, ପ୍ରବଳ ଆଉ ସଶକ୍ତ। ଠିକ ଅଛି। ନିର୍ବଳର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ? ସବଳ, ପ୍ରବଳ ଆଉ ସଶକ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସମର୍ଥ। ସମର୍ଥର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ଅସମର୍ଥ, ଅଯୋଗ୍ୟ, ଅକ୍ଷମ। ଠିକ ଅଛି। ସମର୍ଥର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ଅସମର୍ଥ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଅକ୍ଷମ ହେଉଛି ସମର୍ଥର ବିପରୀତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଯୋଗ୍ୟ। ଅଯୋଗ୍ୟର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ଯୋଗ୍ୟ, ସମର୍ଥ, କ୍ଷମତାଶୀଳ। ଅଯୋଗ୍ୟର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ? ଯୋଗ୍ୟ ହେବ, ସମର୍ଥ ହେବ ଆଉ କ୍ଷମତାଶୀଳ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ଷମତାଶୀଳ। କ୍ଷମତାଶୀଳର ବିପରୀତ କ'ଣ? ଅକ୍ଷମ, ଅସମର୍ଥ ଆଉ ନିର୍ବଳ। କ୍ଷମତାଶୀଳର ବିପରୀତ କ'ଣ? ଅକ୍ଷମ, ଅସମର୍ଥ ଆଉ ନିର୍ବଳ ହେଉଛି କ୍ଷମତାଶୀଳର ବିପରୀତ। ଅବିଚଳ। ଅବିଚଳର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ? ଚଞ୍ଚଳ, ଅସ୍ଥିର, ଡୋଳାୟମାନ। ହେଲା। ଅବିଚଳର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି? ଚଞ୍ଚଳ, ଅସ୍ଥିର ଆଉ ଡୋଳାୟମାନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଡୋଳାୟମାନ। ଡୋଳାୟମାନର ବିପରୀତ କ'ଣ? ଅଟଳ, ଦୃଢ଼ ଆଉ ଅବିଚଳ। ହେଲା। ଓ ଡୋଳାୟମାନର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ଅଟଳ ଅଟେ, ଦୃଢ଼ ଅଟେ ଆଉ ଅବିଚଳ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିର୍ମୋହ। ନିର୍ମୋହର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ? ମୋହଗ୍ରସ୍ତ, ଆସକ୍ତ ଆଉ ଲଗ୍ନ। କ'ଣ ହେବ? ମୋହଗ୍ରସ୍ତ, ଆସକ୍ତ ଆଉ ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ନିର୍ମୋହର ବିପରୀତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୋହଗ୍ରସ୍ତ। ମୋହଗ୍ରସ୍ତର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ? ନିର୍ମୋହ, ବିରକ୍ତ ଆଉ ବିମୁଖ। ହେଲା। ନିର୍ମୋହ, ବିରକ୍ତ ହେବ ଆଉ ବିମୁଖ ହେବ ମୋହଗ୍ରସ୍ତର ବିପରୀତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆସକ୍ତ। ଆସକ୍ତର ବିପରୀତ କ'ଣ? କ'ଣ ହେବ କହିଲ? ଅନାସକ୍ତ, ବିମୁଖ ଆଉ ନିର୍ମୋହ। ଅନାସକ୍ତ, ବିମୁଖ ଆଉ ନିର୍ମୋହ ହେଉଛି ଆସକ୍ତର ବିପରୀତ। ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ତୁମେ ଆପିୟର କରନା କାହିଁକି ସବୁ ଏକ୍ଜାମରେ ତୁମର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ହିଁ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି କ୍ଲାସ୍ଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖ। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଡେଫିନେଟଲି ଜଣାଇବ କ୍ଲାସ୍ଟି କିପରି ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଟପିକ୍ ଉପରେ କ୍ଲାସ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। PDF ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ। PDF ପାଇଁ ୱରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିମୁଖ। ବିମୁଖର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ? ଆସକ୍ତ, ଆଗ୍ରହୀ, ଅନୁରକ୍ତ। ବିମୁଖର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ? ଆସକ୍ତ ହେବ, ଆଗ୍ରହୀ ହେବ ଆଉ ଅନୁରକ୍ତ ହେବ ବିମୁଖର ଅପୋଜିଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିରାସକ୍ତ। ନିରାସକ୍ତର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ? ଆସକ୍ତ, ଲଗ୍ନ ଆଉ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିରାସକ୍ତର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ଆସକ୍ତ ଅଟେ, ଲଗ୍ନ ଅଟେ, ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଅଟେ। ଏସବୁ ହେଉଛି ନିରାସକ୍ତର ବିପରୀତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଗ୍ରହୀ। ଆଗ୍ରହୀର ବିପରୀତ କ'ଣ? ନିରାଗ୍ରହୀ, ଉଦାସୀନ, ଅନାଗ୍ରହୀ। କ'ଣ କ'ଣ ହେବ କହିଲ? ଆଗ୍ରହୀର କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? ନିରାଗ୍ରହୀ ହେବ, ଉଦାସୀନ ହେବ ନା ଅନାଗ୍ରହୀ ହେବ? ଆଗ୍ରହୀର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? ନିରାଗ୍ରହୀ ହେବ, ଉଦାସୀନ ହେବ ଆଉ ଅନାଗ୍ରହୀ ହେବ। MCQ ପଢ଼େଇ ପଢ଼େଇ ସେଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ସେଇ ୱାଇଜ୍ ହେଇଯାଉଛି ଅଟୋମେଟିକ୍। ଉଦାସୀନ। ଉଦାସୀନର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? ଆଗ୍ରହୀ ହେବ, ସକ୍ରିୟ ହେବ ଆଉ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଉଦାସୀନର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ଆଗ୍ରହୀ ଅଟେ, ସକ୍ରିୟ ଅଟେ ଆଉ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ। ସମ୍ପୃକ୍ତର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ? ଅସମ୍ପୃକ୍ତ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ, ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବ ସମ୍ପୃକ୍ତର ବିପରୀତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ? ସଂଯୁକ୍ତ, ସଂଯୋଗୀ ଆଉ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି? ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ, ସଂଯୋଗୀ ହେବ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଚ୍ଛିନ୍ନର ବିପରୀତ ହେଉଛି ସଂଯୁକ୍ତ, ସଂଯୋଗୀ, ସମ୍ପୃକ୍ତ।
नेक्स्ट देखिबा संयुक्त संयुक्तर विपरीत कौन विच्छिन्न पृथक अलगा संयुक्तर विपरीत कौन कौन हम विच्छिन्न हम पृथक हम आउ अलगा हम नेक्स्ट देखिबा पृथक पृथकर विपरीत कौन संयुक्त एकत्रित मिश्रित पृथकर विपरीत कौन कौन संयुक्त एकत्रित आउ मिश्रित होची पृथकर विपरीत नेक्स्ट देखिबा एकत्रित एकत्रितर विपरीत कौन हम पृथक हम विच्छिन्न हम आउ भिन्न हम ठीक अच्छे एकत्रितर विपरीत कौन कौन अटे पृथक विच्छिन्न आउ भिन्न नेक्स्ट देखिबा भिन्न भिन्नर विपरीत कौन समान एकाकार आउ सदृश है भिन्नर विपरीत कौन कौन अटे समान अटे एकाकार अटे आउ सदृश अटे नेक्स्ट देखिबा सदृश सदृशर विपरीत कौन कौन अटे भिन्न असदृश विपरीत सदृशर विपरीत कौन कौन अटे भिन्न अटे असदृश अटे आउ विपरीत अटे नेक्स्ट देखिबा असदृश असदृशर विपरीत कौन कौन अटे सदृश समान आउ एकाकार अटे ठीक अछि असदृशर विपरीत कौन सदृश समान आउ एकाकार नेक्स्ट देखिबा संयमी संयमीर विपरीत कौन हम असंयमी अविवेकी उद्दाम संयमीर विपरीत कौन असंयमी अविवेकी आउ उद्दाम नेक्स्ट देखिबा अविवेकी अविवेकीर विपरीत कौन विवेकी संयमी आउ बुद्धिमान है अविवेकीर विपरीत कौन कौन अटे विवेकी अटे संयमी अटे आउ बुद्धिमान अटे नेक्स्ट देखिबा विवेकी विवेकीर विपरीत कौन अविवेकी मूर्ख असचेतन ठीक अच्छे विवेकीर विपरीत कौन अटे अविवेकी अटे मूर्ख अटे आउ असचेतन अटे नेक्स्ट देखिबा उद्दाम उद्दामर विपरीत कौन कौन हम संयमी संकोची नियंत्रित ठीक अच्छे उद्दामर विपरीत कौन कहली संयमी संकोची आउ नियंत्रित नेक्स्ट देखिबा नियंत्रित नियंत्रितर विपरीत कौन हम उद्दाम हम असंयमी हम आउ मुक्त हम नियंत्रितर विपरीत होची उद्दाम असंयमी आउ मुक्त 100 टी विपरीत शब्द आम डिस्कस करें आउ 100 टी विपरीत शब्द आम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करबा एतिक आपण आज प्रैक्टिस करंतु 200 डाक जदि आम गोटे वीडियो डिस्कस करबा वीडियो लंबा हो आपण माने विरक्त हो जिवे ठीक अछि तेणुक आज 100 टी प्रैक्टिस करंतु नेक्स्ट क्लास रे आउ 100 टी प्रैक्टिस करदेबा आपनकर अपोजिट सरला बाकी पुणी थर आम समास छंद ए सब को प्रैक्टिस करबा टॉपिक वाइज तेणुक प्रथमे आम अपोजिट वर्ड को सारीदेबा तापर बाकी सब टॉपिक को डिस्कस करबा ठीक अछि जो माने सब्सक्राइब करन हंती प्रथम थर पय चैनल को विजिट करिसंती सब्सक्राइब करबा सहित पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करि दियंतु कमेंट सेक्शन रे डेफिनेटली जणेबा क्लास आपनको किपरि लागुची जय जगन्नाथ स्टिल देन